Dr. Jesus. Say what here. Me de radiase enyumre. Many ache. Sanye many ehu edomo a etwa ye ho ehie. Many aje wo makome mu. Yentia many aje nyina ne se. Abrabo e de me hwiase. Emre bia etwem. Na minimu se bibi obi ase. Na inshran kewrade se odi ke hu ne obonefo no ye ne ma na oyi odifo kese ewieye mremu se obenam ne fa so ati o pa ebradi na ye me pa mo choni dienum untie madansie na sa dansie ya na mi dina bonten mitimi dinu asori fie ni enti a mitini dina asori fie no ewrade wa jime na ode ne nsa ka me ntimi koka na semo a emra mi gusu kana semo na me tekrema na dane na tekrema na me de kana sempa no na adane abome na afemi akasa na mi preach me eba ne sa na traffic ya chikrom na edom atwa me ho ahia ne ye wo sunsun ne o tade ne ye wo ton nti na me hu ne se me di na bonten ne de ehun hia se me di no asori fie sa na madwen ye me se me di sa dance ne ba ko pe da me siesie dance ne se me be di no na obonefo no emma me kwan obi a meti dance di akonwem aka akra na edu me so prako pe na dun so take me dendende obeka se mfie miensa me nwu so da me ko dun so ye na me ba na awo bi ehia me okwan mu meti awo no wo me nkasa mu mentimi na me ko pe baby tena ase awo no so ti ko ye na me sori asa betena ase a me wo kaka ne die mu infie bebre mentene nka ono so sori gina ne na so but we say yes here man in Jesus enti aba se ono kra de wanja me obupu me na me ni padua nyina ya mre me ko chia me hoto ho me sori na ye bebo mpa ye enti sa dance no mandi da from me sa betina mu aka akra na adu me so na me ti tutu me ka kire obi a ono kwa me na me ko se me nti ase se si a me kodi dance enso me ti ya me yapa ana me sorry free ni panomo na nhyiran kawrade se me repemu na osiesi dance no ma me ana me di share ni die ni monyam ana eneme te se ye wo all night e wo ha na mint na se efi se ni ewrade ayame no eso minam kromu a ewrade bie nkrofo ani ama omu hu ni ewrade ayame me befia na me twen ho se na omu ne me hwe na omu ka me hinta semwe inhira ne mo ana enumre yi se ewrade afra mo aba ne dan ne monyam mu na onam ne difo so ebe hya mo atade foforo na onam ni difo so ebe ma monwom foforo nia masra che nia mabɔ ho mpa ya che no ewrade nam ni difo so ede be dum enwumre ade bia na moni na ene ewrade be ye amamo na moji na dikasie mi ekramoni ya frami barkisu isaka mi nya 50-50 mi ye full na abrabo di mi hwiase eno na ma mi hu se wiase na hokwa oyo bema oyo ba wutie mia ewrade na afra wa ba ne na se nyane mo gidie na fa ahopopo ne fere som ne no kware mu na asafi efre soro ana abba me wa akra gaskiya zongo oho na me ne me kun ne me mate
na me no aduane me aduane enso to aduane a me nua no dodo eye wache na se aduane no nso man ko ho school eye me maame adwuma anu oya me mpo na me moa no mpo na nso obefiri mu na sense ya ko school ntino me ne nipa me so adwuma num na me ne mo yakura chen wo no nso na me oyakura me men no ya wa adua ya de nua aduane no e wo ma hoduo bebre ne obia to ne boarding eno nso na ye de eno na twindom ya wo mo nso a ya de nua watie wo pese etu bebre a okoto sai mo no na wo pede nipa ebe fuka efiri ehene ebe ba ya wa mu ayeto eno o de nua nipa de bedi e na ochina wa nya waduane a ontimi ndi obia de bisenya obia na de sai mo no eno aduane no jina mana krofo to meduane wo bana me wie ye kura wo twem me nurse fo na doctor fo mo de ka mo bana me wie ya na mo te ho twem wie na ne de odi so aba o ye o to ba ko ubu befu na wako bise obi to bebre ma ye tebura ma ebinom omo de cost papers ana matiti bia ma omo nso esu akọ echima ana ma twabo ama wo o ton na bro so afa me de ma se o se fabre me no fabra na me ntua wo ka sa na me ne omo ye me nya obi a me ya kwadufo me nya kwadufo o ba na me ne omo ye adwuma na o hu adwuma ewura me njai ma wo na one day me wo hona me nya yi kire se baby a me nu aduane ne ma ne bin na me tete kokoton no oda sani koto ho awro ne ho ana oja ne nan egu ho na me busa ne oda yemu se na baby a me nu aduane ton ma nipa ana oye we na me ne so tebe tremoni bia ne mu se we de enya bibia manfa na se mente da yase minim se onyankopon de ne babia kasa woda yesum mo ena me minim mpo se nyankopon krampo no se ne otie nti no man di sa komo na nkyere wo bia ena da foforo me sa be hu se me ma me penimu me shakwala ketua atade ama na kome ama me ba ebusa me se ma ene di atade be na hyewi na me dane me ho kire me ba ne se o hu se efata me ana free ho aduane na me nu ane patu go begu so no afa me nu aduane ne de kwa me nimu ne esi enwansna me hu bi da me ntan hu je se ma ango aba na sa wansna no omo ye green omo ne te se kanea akakra kate se ne eye wo no na oma be kata duane ne so no omo kata so anya no po atre a me de safro ye no reign in majesty mighty God me de sama pro ni salad gari ni esisi shito no mo no oma ji afa eno ntine so obi ba be to duane na wo a wo beto no wo na mema wade se papa mo mo ma me ansa na metie duane no na matie to haban no mo no style na ya te froye no wa mo ame a omo be wura froye no omo nko kwa ene mefe ni nyina bi omo nko na ne ya wura ho ne se mra ni papa na ma sore no no ma ye se ho enya se omo yako omo sole no dudu na tale sifu no ho afete domo ne ye be 50 ana 20 a me hu no na nipa na aka 6 aka 7 me wie me ti mi ensa be wie no me hu be bia nipa na me ni tua se omo ko nti eba ne sa ade esa drop ya me de fe bia ne ko ye no na masa e de bia ne si drop mu abefie na me yi roba ni free so a asafe na matetie free da semu eye hye nti eba se ahomache
me kunu ebe sori yebe kwohwe na aduane no ayese resort omo nso di omo de ekọ echi no ameni do omo so no sene me de me de aba no saa na obia nso de ne de aba ye kan nyina aboma homache na me kunu akohwie gugotem na emo nso sisi hokotokuo na didwa na begu ho minimu sene me ye gese me nnua nti no na minimu nso se bibi na ekoso ana bibi taye kire me kokoto na ntwie sere na ntwie ti bodua mi bodua upewele a emu ye dua na ntwie ti na oto oho ye yi ne nkasa ni free mu ma wo utwa kitu bi a na ehuhu ye dua ne tonfo bi a upewele a odi be dua ne e be tu a na ntwie ti na edimu saa we nyina afenya ma nyina bebe san ye fisa me de kwa na me de aba na sika nkita me afi obi a me to ade ya me ho me wardrobe ntoma me pena me yihye no afi ba se me bie me bag ya atade a ma hye pen no me nim se nipa yi ne ho nyama e wa hye e de koma ne nyonko nipa se to na me nye sika ntodua ne ma me ma e komo de me ma ko preparatory school me kunso adwuma na di kan say ye onu akuta ne ka na no me di adanse wo asori fie no me twitwa bi su fi se ewa na me timi nka ne nyina me twa so na da foforo ewa te ya bonte na me kasa me kun ya driver no ono ane ka da ko so da ye na nkukọ fita na munanim ukọ bebi nkukọ fita ne fa kọ ye no ohwe na gira mo tuntuntum kese so na mo ho aba be fa the same way ono so de ne ka akọ hwe ho na wie ya no te me na me kita fie ana me nso ebe to me te na me ni nyina afi ya ye pe ye mienu ba se ye shempa bo abako so no kwa no awura to ho na ma hye te me nso me ba na ono wo ho a me wura na wa hye kọ na me de me kọ a me ba ono kọ me kọ na me cha me ba na obebo me so ono kọ pe bibi aba makọ che afi na atoye ne asresre ya sra ma fe efie no ayetimo no senkrofo didi ka na ya frɛ me maso o mo bechi kola ne ko die aduane no so ba na ya twede we se me na ya de ma me nti hye wonsa enuafo ono so se fesi ho na nyina yendi o se me nti asie ya de ma me nti sa wo ma me nti hye wonsa ene me mamo mi bia ma no se na bo ma efie no nyina abeti se duane ne ho nti na omoko na eye ma wreho nti me akoba ne sa afa mi pia me kona me kosre na ma kosre afa asresre na yime me ko bebi a me nya bio ti e ba sa afa mi wi ade na atone ate me ba na duane kutakuta me ahodo me mani nim kwan a me fa so e de aduane ni be fie o wa hada o ma me ti ase ahwe o ma me wate o firi ha kwahwe o ma me wate me de me gina ha na me kania atome e bia o ma me kwan o fa so hwe o ma wudu se unim bebi o wura ye unim me ma na o mo hu se me de aba e ka za fe du bebi me koto me konya duane kura be ba do na nkwala na da peninu be sole se ma me ada na wache mi ko firi mi nkite sika ni patwa ho ahia ti sane abe ya me ka kire duane wura ne kura ya asem ti emra aduane wura no e kwan be da ho a me ka sem ma me o kina me ne be ba no na tamko ma ko gina ho be 7 ma be du fie be ye 9 kwala na da na aduane na kekita me brodofo a me di omoka aduane keke ho ka ma to me ho nyema nyina di ni nyina emwa kopi he minam echichi mu me fuka na me wi ade enti da ewrade de nsa ka me na me ka kire me ho se oba tanya me wi a me ka emui me ko ho ne he ka me yi me ho adi a kire no nanso na de bia me ka wo makoma mu nanso me nim be bia me hia no bio
Minam sama ne hunu yi mu. Ena me ne odumfo bi ko hia wo abubloshi. Na sa odumfo no nkama bi wo nanim. Ya wo funu mu be ware wo Ghana ha ye firi Benin. Oma nkofie. Omo ankasa nso nim o machi na omo de yakọ. Ti omo wuye no. Menam na obi busa me se nipa be na wo ya me se me yezugu ni oni me ka me kro mu kasa fai. Zugu bro no ben mitimi nka me bro no. Ana me a me board am ko hwe me kro na me ko hu efi a me ma me firi mu. Oho na me ko hu ya hyensode. Ti a hyensode no na ma me hu abawa no wa gugloshi. Me hu na me be no se wo ye me nua me ye wo me henti no me ni san kama we bi. Na me unkama we kire se wo yezugu ni ana o se ye no kure na me de mama ne e ball ana o kire me se onua ne e wo ka kire me die me die ka wo ka kire me se ye kremofo ye nko asori fia ka asori ba ko pe ana me kire Bawo Samuel from Jesus Christ. Asori ba ko pe na me kire o me ka mama ne wo kire na se me ni mo nsa no na nsu se me no mo nsa me di madam fubu echi e ko pie bebi eton duane me ni ba me ho so na ogina glass nkitinkiti bi ho ana na ni to me ni no so onua wo be ka wano ana na me se ye den o so wo be didi a ana me twi be no na obu bi ma me Ye bo didi. me di wura me no mo pe obeka se me di ja na wura me num sa ta mo so na me pobo enye yi na me kokko so se ja pa so free one no afedie minimum no mo sen no I see. What passing? ono so ka kira me se ye bededi ane ya no me de na me ndidi mpo na me wura ho me free ho beba no na me poli wo kwan so sa bedu fie afedia me ka mama ne ho kira baba wa na baba wa no se me kira wa sori bi na me ka tuo zafi na tuo zafi ni nsi ohie gu me na ho doctor ka sa me nan no obetwa na obi na kira me Dr. Jesus Prayer Camp Ministry Bawo Samuel Kaseba. Yes. Sasa fono na me koe na me ko hu difo no ana oma me akwankyere me busa ne se ye gisika me ni bio me de card me na mo hwe ma ha me ni na me nam me di kan hu ka fo na me dwane e kanti mi ni mo bia na ntie wo me fie ho wo na nti kim me ni mo sa wo ba me da ya no na ma pe baby afa sa wo na nti bokode a me ni mo sa anya ha na eba tina me ni mo bia hyenso de ana o se yan gisika ana me se wuji di o se ai da no so na ye ukua da ye mpai boda na so tama me ni hia ye no na tamko ana o kire me kan bibia kire me se me nkona nyame beche me no se ni kuro no etimi ewu doctor ntwabia me nko na me peta Bawo Samuel. me peta ma to me ho nyama nyina di me nya tade mpo nhye enya ne ehya me a me digina manimu yi ewrade na esiesie me ewrade na esiesie me me nya tade nhye ma to ne nyina di wo da kura na ma bebo opon se to ebo bia wo de be ma me na ma che ti me nya tade a me hye ti na me hye trouser ni anwan bi me do ho na wa hye se ne se ma me ye nhye ha ma ha ana me se me kwa wo ti me gina ho a me di awreho na obi hye street ne kaba obedu ho na oye madum na oyi ne ntoma e kata street ne so ma me ana me ko gina baby wuro trouser no na me fira ma me ne ntoma bo wura asori fie ho me kwa na me ko hu nya me difo na me ko ho na me maya fi no me yi esie me bag mu fi se na ye mani wuo efi se fiti me mofra se bedu se me nyi ya me ko makaranta me nwie die nanso ya ka Quran se obia okọ asori fie no owu a oni heaven owu nso a
ni nua kremoni bia men no obe ni fumpo na usomu a obe fasting bosome miensa ansa na what start aye asori anyankopon beje won paipo ano din saa na de hye mo no saa na omotie saa na omaka nti se onya free nti Muslim ni bia mpesa saa de ne beto no na ye behu se wakọ asori na chese obeye sintidua ama na busuafo se ne atwerosem ni kanti na enye saa na tie ansana mi du hono mo a mehu se nkremofo akra do so se ne omo aka o nsem kese ba abara kramofo wo hey mama ebi she okomeka wo hyesin eno na di adanse se wakomeka ba omo fraframu obi anso ma ya figu ni ti me nso me de media hye me bag mu afa na me hu sane e me ya me yi media no ana me mia me ho obi akodifu anim koka na mane edu me so ana me bo mama ne kire difo se eja medika na ne etumi kura ofie eye bank ka mi amesika sa na me nim se obi ne taye kire e komunti mi sa ko ji besia se mananti ache me bre nti me ko ji sika be ye dwuma na abio me ko ji ban na no so so me ne bank mi ensa me di obi eka obi a de hankop hwehwe me tina mi ntimi ntine fie ense wena di fo hwe mani mo din o hwe mani mo din ana o ka kire me se fa wo yefu kwato ho na nso na bo mpaye na Ewurade be kire o nsem kese ana mi feel ni me free na ni makonyina na me wura ho fi se mi nkodi mu ada na bebi ametena di mu ada no me nkola nso susa dodo na te ho ye na nso na ye den se me gya wo ho abehye wo me sifie nso enye yie na me mia me ho kofie ekodi mu ada na di for the mama no na mra me ye no akwanchi ni nya na nsa ana me hu se bebi a me ton aduane na nipa beto no oda sani hye April ojina me nchen na obi a woto aduane wo me nchen no omo fesika hye me nsa ni o hye April jina me nchen no omo na oma sa santin di sika koma na wa change ama wo sa wo nipa no nso na me ni mu ne pa o mpe me ni ma hwe honam ani timi hu sa na me ni so timi na me se nipa wo chimi eye den wo ji medua ni sika na me to aso da ebo no nsia me wie mu ada no sa da no me da ho ana me hu se abofo mienu aba me nchen o nsem yie na me ni mu se wo ye nyame abofo sɛnea na ɔmo fo so me de me ato hɔ na me nso me mma wɔ mo kwan na me ntimi wɔ ɔmo de me to hɔ na ɔmo fa me nan nifa to ɔmo stress so ɛna ɔmo de se kan pai me nan ase deɛ me de hyɛ mpaboam me hui no ɔmo yi nkasɛe efiri hɔ na ɔmo de me nan ne si hɔ ɔmo sa fa deɛ to so mienu na ɔmo yi paneɛ ne de pam koko otokuo no oma yie free me na asenti na mani tua nkase ene panie obo yewie ya mani boss pe na me hu se esoro mu achemienu esoro mu achemienu kase pa ana cross chain obi enkitamu eno ankasa efiri soro
ana esaneba ana mabie mi nsem ana cheni be gu mi nsem egu mi nsem pa na me nyane te bono nsia me bom paye a me breki ye no difo ka kire me se me wie a me nsamra ne nchen meka ne me hu enkyere no me wie ya na me koyi me hu adi kire no se me wie emu ata no ana obusa me se wo ye no dan na wo hu yi ewo emra wo ye no ana ekeka ne me hu ekire no me kire no pe na o se me se wodi nkonim but when something okachira me se wodi nkonim no ukwada bia beba asore beba mpaye me sorry ne nimu ekoye me hwe nkonim ko a meti ekodu ya omo a minimu omo na echa bisika omo a minimu 6 million for me kunsu ana ne hopopura wo bia bibi ma no wa na oseje fakotua wo ka no na dudu na ya bontin so for ana bank kamien sana na etumi ofie no mitimi tua ni nyina but when something na mitimi tina fie asumdwe kasie pa awrade de ama me sai mitimi tina fie ene o hwehwe me fie 24 hours ana papa na wo home free non do me enu e ko nyina obebe fie na me wo fie kanene de ni sa asumdwe no mitimi ni namo ana ma bre na ni ku timi me fie timi ko tabe bi na me ni tua me fie na me kola edi agro ko benkum nifa me de me ne hwan a me ko ho kopemu se e kana achichire me no ni nyina be tufiri me so a e ma saade no ma me gidie ya kasie wo asafo no mu se bia na me chi akono ana e hawo ne kono a me na mo wi ade no mo nsaye ne ma ya se ferie be tufiri me ne so na nkanya sa na me te kopemu se edu kwada na mabasori abebo mpaye etode bia menya lole fe a me begina kwa ho na menya de me besi ka so a ya safo no mo ebi no mo ba na o ma fa me na o metua me lole fe a ma me na ma betu sa doye no kwa de e wo Dr. Jesus asafo no papo se afena ka ejuma ameye amen kwasrasre biemu amen kwa wiade biemu na ka ejuma me ye fi se menya kwadufo se na me bom paye difo e ma mi hunu sane ye si hye empaibo ase ni sane ye di wie na minim so be bom paye po e so sra bo ne fache na ye minim asafonum na me kosua paibo minim paye ne minim se ye de no ya dia no so kura nya papa bi na me ye se me ni asomdwe wo me ya ho ma che dia dia aka ni nyina ahye egu na me ne nam ho asafunum na me ko hu pai bo sa na wo ko be bia ya papa ye se obi a mo pai na wo ni mo pai bo kura be hu no bo me ne nam ho na obi bo pai na me wia ne pai bo ade o boko na busiem na sama o kan na me nso ma twe egu mitirim na makwa nyina afa ha na me ka bi but when some kasie fa am I ready ade me ni mo ye iti ya ka me ka wi a na masa kwa na afo ho me ti obi dia na masa di egu mitirim na ma begi na baby na no nso me de ko kopi mo se me be hu sane ye si bo mpaye nti na fem tama ya papa wo ne ho edi mu ada oho paye no ye pregnant ti na mi mo ifie a me ne mo time no e so pe na ma sore na me so ne ye bi wo fie afi one day me ho na me son da ese obroni bi busa me se adan ne wo hawo wo amane ne sen e na de sa wo pesa wo da se me be gbo mama ne a kire na ebi no mu si mi kwan e na otia wo se
omo ma me ankasa me nka nkyere no te me ka mama ne akyere no se ne na me na mu no wan ka hwe ankyere me ana me ne so te me endi na he me kope nyema si na ye tua me ka me baby nso abeka me ho ono nso me ni nyina ye kope edwuma ye tese ye besi nyema na ye tua ka na ye de ye number eja so obi pe obi a na wa frɛ ye na me ne obroni bi ko hia ye ono no kai 20 million so we send the silver Obama Raji na before the chairman no catch am say ono ye hu no na kwan be na me fa so abi hu no oho na me kai daye no ana me catch am say no kura papa me wa mane mu na maso daye say ana me hu no me wa mane mu na me ta ba mpae na mpae bo mu no me hu say me ka mama ne a kire obroni no ana obusa me say me hwe nanimu yie me hwe nanimu ayo no na me se me de me hu so ayo obroni na nso nanimu pa de me hu say ayewo nti o diska ne kire soro ana ono so bo mpae o wie ye no ana o de hye me nsa me hu bi da me a me to broda na broda apapa gina me gate ya no joso me no ya chamade a wadwuma besei ti ye mu bi bebre sa na ye enso ye nyam ho ye nim bi wo wi ase sa 20 million na me di ba fie na before the share me say we na me na me baketu anam ana o ka kira me ba no obrofo mu say me kai ne mpaibom na efie na ma betu no mu no edwuma na di ama no cars na etwa me ho ehia so edwuma na di ama no me ka ne mpaibom na Ewurade Nyankopon a ode me bre no no onfo no akasa de hye ne nsa so we send you Obama Raji me sikana bedu fie aka edwuma me di sikana be ye ne a wa che edwuma na ye minti me mpasa beti ne din ti na me bon pai se Ewurade ma me edwuma foforo ye wa che edwuma ne nti e kafo abefa me da asan me kropot omo ba obi hwa de ne sika be pa no abokehire no afako bokiti mpa me di dware akwala ne pan e won krofo nchen ti na me ndwe ho ti na ka edwuma me di sika ne be ye ti na me bon pai na da ko me hu se me ton fus na me hu se esensen ko ana me diska no me che mu mienu ana me yi Nyankopon a o ma me konya se sika no me bon pai de ne die e be da na se ana me bi kani bi ko fa force na me hu ye no me di force ya ba ya papa nso osomo da ye be pon a o ma obia o pause o bibia o hira so ade bia kita no o ma so na o hira so a eno ano no ne o de koye bia etwa se eyeyie but we send you entina mitato nsuo pia water sachet na mato half me dia be fie ti me di force ne kwa na mate ba ko abompaye na me dia pete so na me so anyama ne pia me nchi mre na anyama no sika abegu mi pulse mu bebre anyama no so da so so me hu sanyama ne so te sika de afa me hu abe ha me sika fem me nyama ma ton di nyina force na me kofa na me kofa India world ti na me nya bi ehye ni amede gina manimu yi enyama me ton ni bi mu na me kofa ba ni ene me be ye pe ni ene me ma be ye pe Nyankopon hu ye hu ode me ma ne fa ho no afa na me nya ntade wo ho no mo hye me ne me ma de ye nya bi hye ni aka na makoton me bosusu me wura fi papa na sam na o ka kira me sa me nka ne paibo mu no afa me disika na ye dwuma ma na nya be ya afe me da ho na me kai se papa yi kura wonnim me na o ma me sika peprebe sa papa me de ma dwi ni makoma nyina ma na so beti mi ahwe me mai ma o ma wie school nyina o asem se na o ka kira me
ma ba sori di fo afra fofrofo owie ofra dadafo na me ko huri gina mu me gina papa ni mu odi mu adama no na ne oka kire me no Ewurade ayama no me di mu adama papa yi da mu adama benya dan so no ana enne mi hu nipa enne ana e ka kire me se mu adana me ye no andi mu ana me nso me ka kire ne se sama nko beebia ti me ni so te me no na afe me hu ne se anye yi ana de chi me to aso hyase eno nso da ebedi na wotwe no ana no nso anye yi saa na ye da na wotwe mi no ma paba ana me sa hyase na ye juada ade chi brada na ye me krada ya papa nso ba nani mu o ma wo hu se ni mu ada na o de ma wo na wi a o krada bia esa udu ye fonto ho me ba na ase 2012 na me ba na ase me Felix ade ne ye da aye me subai nti na da no eye benada da to so mienu no ye benada e da ho na me hu se ma ye mienu me nim bebi a me ba ko ne ko me du abonte na me hu se asuru mo chekakraka e kwan kasi abedemu in majesty, mighty God. Uhuse, ebie trese, sani esi ebie no, na ehu. Ana Bible kakraka, utibi nhwe. Eno nso mu ebie saa na eda bebi a emu ebie no. Meni hye so. Ana me hu se me di tie mu. E ka kire wiase ni panyina se, mo be hwe Ewurade. Me huni pa bebrebe a abetwa me ho ahia me kire mo se Ewurade ni obi ase wo ho no na baba we nche wo ho no wo se daabi wo ho no wo se daabi na kire se ni pa twa me ho nyina ahia nyina ase wo ho no se na me di abopo kana me te ene kasa me ho koye edwuma no ti me yi me ni free baby a me hwe no na owura Dr. Jesus wa fremo abane den mo nyamu yimu na ojina me nchen ade fita katalite so anyway ahofani timi hwe no ate ojini dio na otiase Yesu ti ase mi ekremoni ye mi hu ya na me kama kire mo no okra poma o joy fita kasia ese ne konso ana o ka kire me se koye adwuma no na me nso me ka kire ne se mi ekremoni mi ko school da mi ni ma tra me ke kai we nyina kire no onenim ano si su bi o se koye adwuma no se wo ya me di bi bia be ma wo se wo ya dia me dia ma wo bia meje tinami su ya me hu ya ne se okurakura na obie so na nsuo bi ne wo na ohwegu mi te so te bro ohwegu mi te so no na mi su ye de wo nenum se minima chro ene so te me na me dia bobo me kwagina ha na makwagina ha me dai ne mu aye me kete afedie na me di yawo mi mu se na me be preach wo zongo ana he aha me ame bu me nkwala amakara nta ho no omusua de me di oba kwa gate na no na sama nkwa ene force so obi enhume afedi me amekofa nyema woni maba no sika na ewe sika na esa nyema no nso nia obeto ontua meka afemeni ba me ho so na sika ni nyina sa inya wan sidi mpobio na madwi be sida ye ne so sa wo ya me di bibia be ma wo sa wan ya nya me di ama wo bia meche
Ti me ni ba me ho so ntem na me de ntoma bi akoma tailor so on pam style bi ma me dibri ka du hasa ma me fi se me nya lori fe pom ma sori ko yesa me pa ne cho me be de ntoma na o se wetwitwa na me se ni nyina o se aka ba ko na o de ba ko ne ma me ma mfa ndu fie na me ton di huritina ka so aka mu me be du ya wo sha for say dada pon me say enya dada na ti we ono no ti akomyo me mo se wa pon ma me nko hu no mo se wa pon ko na foforo na me call park so ko bon paye da foforo na me ba me papa ni me bo na ma na se eja se na me ba ha nya me ye me eno echi da ya amaso afa Dr. Jesus ho ni free ho no ni atu ni na o se sa wan ye nso ho nto wo fa ye fun kwoto ho o se twa mo adama me ba ya me gusu ye no oho ana mi hunu se obia mi gusu di muada ana mi hunu se baba asori fie ma be bi epon bi na da ene ma ene wo pon no ana ma e pamo me se free hako ena da abusa ma se ada na wo pamo me ba no ena ma ka kire da se akonchi a wo ma no onye nwie ye ena waba ena da frɛ me ba ne nkyɛn ena odi bi si ne nan so ena me hu sa odi afe enunu mi trim na me nim sɛ ye nwie egu ye ti sui ye nwie bi a ensasa ye di nkumpo kamu me nwie gu mechi sɛ sɛsɛ ne India fo nwie tie no owie na ma mi ti so hwɛ nanim ena odi afe ne pai ma pampem abesi metiko owie na ose me nko da mi wie imu ada no o ka kire me se mi wie a me mehu no mi wie ye na me call no ho na obusa me nyema me hu odai no ena me kire no ankasa ena obusa me se me nko afe free santa ma me ye mu ada ne wie ye no me da ye so be sai me hu na me preach wa kwatia oho na ye wo me hu na me preach odwom me hu na me preach wa ha me ni so temi a me se zongo ha nko ade e ma so zongo e ma so afa me ni kuma na me pesa me da afa one day me hwe na asa me hwe TV me ni boy TV ne so na me hu se oro Yesu apie free TV no mu asenua kase abo ne kon ho me ni boy me ni so na me hu sa me de ahye atemu de be jo me dwania ma me nya ba bia akọ na ma so de da na me adanse a me ntimi kan nyina ma ko piasa se kakra kabiso ana me nya ba bia hinta ana me hwa wo no so ba me so me nya ba bi kitu bi ko mo aye na me bo mpaye wo ba bia matete ne se Ewurade papa na okuta asenua ba no e ma ne hu me wai me hu ya na wa be gina ba bia me koto no asenua ne se ne kon so me hu ne nan ne asenua ne nyina na so na me koto ho ntimi hwe ne soro me ne so ti me na fe insukon bi de me enya nsu a eya pia wata nsuo na de me hia bible kuta na me hia bible kita me ho popo me pese me so bible mu kekese te me konya bi wo secret ena me toy pe ena me ho apopo ni nyina e chaiye o sempre se toma ezadi me de bible na be du fie me ni mo asem a ya kiro wo mu nanso na me ho me akoma to me se me kuta bible no me bie mu abompa ya me da ho a me hu se asofo nan a me ni tua wo o mi wo mu mfimfi mi guma ya fi kese na o mani agi na me nso mani agi na me ni o mu nyina edi ehurisie
Afa matene fie be ye na wotwe mienu me a me nkọ baabi a ana me say ah na ya nyame se me nkọ na adwuma kra ye start ne stay me kọ ka say ana me nam a da say na me ha ana me sa ba da ho bio na me be ka kire ne say me ntimi nkọ Bible nso na makoto ana da so Bible no ohwe me din na o ka kire me say ofra ne de ewo ho nanso tam nso yi na mere ne so a ahodin bi be firi soro abe hyew mu ana osama mi fasi bi o musa me nkoye me ba ya me ye no oho na me hu se ye papa wa pick up bi eno ne kai di kai e ba ne ncha ye nyina ye ni tua sa pick up no me hu se me wa sa sekase bi so ye doso ye tete akonwa so ana pick up bi ye nimu ba bi efiri ye hu ya ne sa be si park ne so ana ye nyina ye tete akonwa so obi asori agina ya tension ye nya hu obi a oba efiri car no ye bie car na me hu sofo bi a minimu no ache okura potomanto nani abre pa ne nanti a kire se nani abre obe me ape ohwe me di no se Yesu nipa no no odi ne chirof wajuma ne so obie potomanto no yi asawa odi twi me muma so twi me muma so twi me muma so eno hu fra market egu me ni nkosia so na me hu sa nonti afa me emra me sore ye no na me twire papa bi kukum enso na me hu na nem me ne so te me wie 7 days party a papa de ma me no ana ahodin bi eni ni si abontin send sema ezagi na ahodin na bi ni mo so obi a preach a shampaboa na me kwa de afa na me hwehwe me mpaboa tama me kwa de me shampaboa na me ba de afa na me hwehwe bebi a me ja me mpaboa ku ahodin sunku bi me nim bebi ahodin ni free wodi bi tumri ka wokro na bebi odi ka de me ko preach ya masala chi ya kwa ya me ho ade wo ho idu wa pe na penifona sorry Bama tamali kikegaba. Bama tanko eno kegaba. Meke samunta. Ke musulmane o. Ke meke samunta yari anga ke omo me hu omo po. No bia sorry di hono majami. Me nko school da. Afa na brofo na epie wo ho. ba won sem de sefa ba ngadi Enu mo wa adum kase bi ase. amen Enu mo ye nhira wate. amen Obi pesa obenya sane wanya wonya sa kwenya. Mo so ache afa na brade akaimo. Odi mi tu. Mi ni baby akasa ne firi abaye menum ma. Na tam obepo me no. Me ni ba me ho so ana me fere. Na me de maya fi na hyema mo, me de Bible na hyema mo tio. Me ni mo se ni pe ho me. Me ni be ba me so afa na me ho se me dina connection. Me dina gugloshi. Me dina mokola. Na me pe me area ka. Ba tam a me kodu ho de me ni. Ti me be fi aba hu na ni pe na dina ha. Ni pe si dina me hu na ma e bebre. Me be o mo se. Ba ki su. Ina ki kafito. listen Barikisu ehe na wo free sa wo de me ho fe o amototo ma no me nso me nim na me ka kire o so me ko sra madam fu bi wa he ya o am so ba lafia kina chiwo o yare wa busuafo we he na obi nso se we ya mpe na hwa en che obepa na ho ne ho nya ye fin de esese mo pe ne hwe fia na me fia ye ma ne mema de na me ye Bible free he afa na me ankasa kasa omubusa me no
minti o mase omo so ntem ase meni omo ntem ate ni omo ka no meni omo ni adwen ana me so ni me ka no omo so ni me so me kire no enya adwen tenet mi di yawo me ka ni me hu ya nyina Bible ne ba me nchen omo so ba lafia yare ofre he akwati he na wo ye fro ma me so obi peso ohu fia me firi mu ko ti e ba se afemi pie na me kwa obi andi matem na nso na me muna enya me na me muna me ni nkosu akura utimi hwe me kwa me hwe me hunu enti ade me ko ye djuma na me gusu no one day me bana o ma frɛ me secret ene me atena se kuran ne mra no se na eka mayira ti me samra mechi na me nso me kire o se me yira ye me hu Jesus onu mu na nkwa wo mi de mani posua hu papa bi sa papa no ene onu na waye me sa omo se firi hokọ nyame aka okura omo se ye hu no uhu wewe nhira nka me ba bi a watu kwan aba ono pe na ka kira me se me busa no na o se ma ade a wo ye die sa o se wo hu Jesus Christ die anda bi sa wo hu ne die a enya obia ne hu no nhira ne die ohu sa owura no on sama ka se ba man do mo bi anda wa ye we na ko kwa ye na o kasa me ba no kasa sam se ma me dadin kai ga wanga abu nhira ne die ohu ne we hu se ma me ka kira me ho se ye di firi suru na aka kira o enya wo pe na wo ka kira me afa adwuma no me gusu ofra me de kura ne kira ne ma me amanti ase no ana o ma me won Reign in majesty, mighty God. min twemu ho nkoka nyame asem se me twemu nso o mo mpese o me hu se ma ya figu miti na o mo e wo ho na o mo kwa asore no o mo nguma ya fi ijab no o mo ngu na se me megu ijab atwemu o me ni so dia ene ye be hwe o ho so ni ma road obi afa mi ntimi nsesa kwan da koma kwa me ba mi du ho no mo na mo ne o mo di me ho fewo mi mpenifo na ye mi muawo afa nkwala nso ka mo ka chi yambanza wanga ya fi sheki kinji da shi me bara o mo ka nsamo a eya na mi ja mpenifo na me ka kira akwala ne se me de mi ya mo ka chi ya me da nyame asese ma boda mo nso mi kura Bible ebi a wo da ma wo bebo no nya Bible na wakuta on sama sama ewadi na wo fono mo ebe tugu me so eje Bible no wa me nchen e de hwe mi ankasa me ni so ebra ko a ukọ akofa kurana jisa wa ya alwala ansana watoche na nso Bible ne de wo nsuro o jifri mi nsem e de bobo mi ankasa ma sum left and right se dent na makasa asem na kira kwala no na o yire nso ebe tu mi ijabu na me dia kata mi ti so no o yefri so o ho na me de me nsam ye ni so mi ti so e no omo ye me ni omo pe omo so mi a me to ko hwefo mpe na obi so mi mu o mechi ana obi nso ko omo nchen kwa je Bible no firi omo nsam na da picture ekita me ye nsankyere ni picture obia owo ye papa na ase e wo samfoni ni pi na watete picture no mu mienu omo nnimu ade a picture no esongo mame ana me je ma ade share Bible no ana me de ba afie na me suye na ansana no na me di kan enya yi kire abada ho ka kire ne se zonkofo tete mabrabo ana da ka kire me wodaye mu se asempa de mi ntibi o kina mpo mi nti asempa eno achi na omobo me no te ba be fofo na frɛ ya papa pena ewrade kai me saa daye no tina menu me ho se me frɛ saa lai no se o si asempa me nti dia na se me hye me ho so na me bom pai se eni ewrade hye me tin emre kakra
Me koto biane kura after business. Me koto kokwa Yesu mame, Yesu nana, Yesu sister. Ohonso ni me road wa mefa, omo ye me sa na ma ye mre. Afeda ko no obi ka kire me se ewura. Omo diwe, omo yiwe hino. Wo hu ni omo store mo aye. Omo bia store kakra ka na omo te ho na me twam a omo di me ho few. Store no nyama ye mu ma emu ana anwa ni papa na wonya bi nto ho. Ana me so me na say me omo ye ntimi twam a me hwe ho. Osu twam a ye ahwe ho. Ana pa bi me twam me hwe ho a. Eh. Store no Manchester ba kokura ni. Store kakra ka bienu. Ye ma na ye ma wo mo ama ebisisi abonten. Hwini mu ana afede omo akasa ntimi metena ho hwenti no obeja hotena. Ti afede menya free chance. Because free, you be free. I will say yeah, I'm a radio. That's the more deep. So I don't want to move here. No crap on a number doing them and say rather than I almost are. And so I said, Makuma, Anya, and said, I mean, I almost sent to me. Maybe I am sure that I am sincere back at tobacco. Now, but I'm two on honor. Now, only a soup. I know a day pan is yammy quine. Now, my mini is so, my minimum sending panka when you cost your nation. And she and I'm in cost your strong and I'm in minimum so your strong. And I may turn them goodness so. Ah, well, dear. Na ya mama Esther Freeman so kame ho ho. Omo so no na me sunsio na me ne Esther Freeman ye tonum we e wo mani so. Ho na me nya na me ho se oh Ewurade afi na magye di sa wo na waye. Se ho no mo a wo betena ho no me hu akokọ bakura wo ho. Ti me hu ya me ha. Me nam ho ti se me hu me twam a me ye mo hihyi me bio. Na ko mu tumi brono no so kopi mo se ene me hwe ni Awurade ade mi adru na me hwe se be bia na kaka ne me hye ni asumudwe kesi a odi ama me se bitimi tena fie ah me ko chinchi na me kondo fie so mi tini ma na se ene me ne me ma na da sorry Obia mama dano ka say barbecue so me hear me one CD. Me ni sa dia ni me ni order sani bia ntemo. Another me ka share radio ni onyamo say. Sa wo ya kramoni na Ewurade en na na dum so. Ma wo be pie odifo na ya sia. Ya papa na ya sia wo yira ye. Na me guma ya Africa sie so na me fro ka me wi ade. Menkano kure ko be bi ko ka kire mo se me yekunafo enso na me nyekunafo counterfeit business ya na ye ni nyina bi nya Awurade na jemia na ka me kwa wa hemfa na sa wo ka kire me se my ba Kristo mo nti me mayira mi wu a ye be hyeme na me bompaye ebusa Awurade na Awurade nso yi ma no sa omo e kasa kire me no me musa wo omuni muni oba be yami ana Uya kramoni na ba di fo ko bi sabe na fi awon yira ye sa mi aka woni ujidie yes eni na no ma samu be firi aba na wo be ji asamu no wakoma mu na wo di asamu no be kwa nante na wo kwan wani so nyansafo
na wobɛdwendwen n'anum asɛm ho na asɛm no ankasa ɛbɛtena wo mu yie na sɛ wohu nokora no a nokora no bɛma woayɛ ɔdehyia prɛko pɛ fi sɛ ɛnyɛ asafo bia mu ɛna wobɛkɔ akɔte nkyerɛkyerɛ a atwi nnipa firi bɔne ho ɛnkyerɛkyerɛ a wogyina baabi no yɛde obi nkɔmmɔ koraa brɛ wo a ɛbɛ wo yɛm bɛhyehye wo sɛ wobɛtie fi sɛ saa nkɔmmɔ no nyɛ nkɔmmɔ a ɛsɛ sɛ woka bi wobɛtwe wo ho afiri ho ɛnkyerɛkyerɛ pa afiri diifoɔ a Awurade ayi ya asi hɔ ama yɛ kyerɛkyerɛ pa a yɛte firi n'ano ɛna ama ɛnɛ yɛ nso yɛasɛne yɛafata bi nea menka kyerɛ mo a anadwuma nnwummerɛ yi ɔtwa mo ho ahyia ne sɛ Awurade nam ne nsa so ɛbɛma ɛnɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ asisi ɛwɔ m'abrabɔ mu ane Awurade nam ne nsa so ɛbɛma ma yɛ adehyia prɛko pɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛfiri sɛ ɛnyɛ ne pɛ ɛna ɔde te hɔ Awurade na ayi no ɔtaa ka kyerɛ sɛ ane kwasia da bi na ɔfiri asɔre baayɛ na ɔda hɔ ɛna ɔhu sɛ Awurade ɛde no akɔ soro ɛde no akɔgyina han kɛseɛ bi mu na Awurade twa sum kyerɛ no na sɛ sum no na nipa na gum a wɔsu di abobo na saa nkurɔfoɔ no nti ɛna Awurade ɛsoma no sɛ ɔnam ne nsa so ɛbɛgye ɔmo ɛba ne nkyɛn saa yɛ na yɛwɔ sum no ebi ne mi ne mmienu ɛno nti na Awurade ayi no na sɛ Awurade ayi no sɛ ɔgye me ne mmienu di a ɛsɛ sɛ asɛm bi a ɛbɛfiri n'anom bɛba no ogye asɛm no nokora mu ɛnka sɛ asɛm no ne pɛ na ɔde ka Onyankopɔn te asefoɔ na ɛte ne mu kasa nti mmerɛ ne hu sɛ Egya ne yi ne ho adi akyerɛ me na me de m'ani hu no ɛma me gye ne di yie fi sɛ saa bere no mu no me frɛ dɔm a ɛba me hɔ nyinaa obi ase wɔ ehu no me nkoa ne me ɔno no ɛna me tee deɛ ɔka kyerɛ me saa na ɔno nso frɛ Awurade de afrɛ no no asafo yi efiri soro efiri ha nso yɛ saa kɔ soro asafo no sɛ wote mu kyerɛkyerɛ di so a wodi so a yɛyi ne sɛ ɔbɛgye yɛ mmerɛ soro saa na me ne omienu nso yɛ nkasa ase so Egya de pia wɔ n'anim ɔnyam a yɛnyɛ ɔyera ba da asɛ yɛyera pa Awurade nam fra wɔde afrɛ no so ɛbɛma yɛayɛ ɔbrɛ bio Awurade Nyankopɔn ɔnkae mu anadwo yi wo a wonam ɔyɛ wɔ bi mu Awurade nsa ne wɔ anwummerɛ ɛwɔ ne din mu wo a wɔso akyɛ na wɔabrabɔ sɛ yɛ sɛ me na wɔabrabɔ sɛ yɛ sɛ me ne nea ɔsoro na yɛbɔ ne bi na firi hɔ ne hyɛbrɛ sesa yɛn no Awurade nam ne dinfoɔ so anwummerɛ yi wɔtena ne nsa a ɔma wo nsi nkonimdifoɔ wo nua ne me prɛko pɛ wate wohyia me baabiaa wo nua ne me adwuma wɔati me ne abusua biom me nua no mo nyinaa nnim me nso mepene so ɛfiri sɛ mennim nea wafrɛ me no wahyɛ me bɔ na menkae bɔhyɛ no a hwee mbu m'abɛmu Nisi osumo arehuomo medi meni nkosua hu ne nti no bigira me na so sadra Awurade kai mo anwumre yi ya masra che no Awurade fantomo madanse ne wa na so mesra me papa se meto nyo ba ko na me di amamo na makotena se Reign in majesty, mighty God. When some say from Awurade Inshirani Enumini Shemuidia Wope Wabrabo Besuya everyone Inshirani Enumini Shemuidia Wope Wabrabo Besuya everyone Inquani
Ewura ma watamfo a wasori tia wujina di kuku weni. Wana kwa krusu baba, wana kwa susu ekani efri weni. Ewura di beshira wejuma so, debi a wo de befem na wo paba. Ome kuswa ta, weni mu wasi debi ara. Ewura di baba wa yetre efani ebesi ebi a wo honchiri wo. Obeto puno watamfo weni, na wo ka so beshira wasumu. Inshirani, Anami, Shamuya, Wabra, Bessuya, everyone. Don't stop the sepa. I thank you, and you tell me what it. And no me Kawabia, Abasuma body. Any person who had you, Abusuma who she shares Sumasi. Anu mi kawa binsua odene nim de abechia woni bi atemo oride ni trimodefo odema boni ojiatifo enti weti onyame asa na wo ya so bi tie wonyankopona anu mi nyina bedi wachi ebetuwa wo na besunsawo anu mi beka wo yefuna ba wasasi aba ebeka wadwuma de aso odeni sio be yedwuma Friendly being so bedini kwa ayare da hodo wabeba usu ofo who running a hochre Mitrimu pampa bani asiste wabani ni ekra hodo waso odi baba hoda wani be frama ura ho oba huna mani bedre oba fra ora so wow oni pampa oba wa no obi be wa na ma wo tia da Wababla panyina mababla wotemfo bete diswa ma ho achiro eno me nyina bedi wachi ebeti mo betu akwosisa bete wo ebeta wo ponya mintra obra mo betu ya everywhere enshirani eno me kamo ni awope obra mo betu ya everywhere Shirani, Anamini, Shamuini, Awope, Wabama, Betuya, everyone. Shirani, Anamini, Shamuini, Awope, Wabama, Betuya, everyone. Yadene kaseba. Senior Kawani, and Jesus see, and yet is for them. Senior Kamani, yes, so ain't no action. No pretty. Shana Kasa, charging crown. Yes, you am prayer home. The young people on them on their umpire. They used to know obey. And they are dancing. I'm a young man. But it's yes. Mo fa mo to no so na onu to no timi ayere aturi be na kremofon dik kremofon fe kremofon ye kristofo omodi on fe na Yesu apeke ni se omeni ni wan last year de enche kremofon ni ye so kristofo ni se owu ni de o sorry na mo ko islam amen.